クリスマスまであと少し。フランス各地で開催され始めたマルシェ・ドゥ・ノエル。今回はキャピタル・ドゥ・ノエルと歌うストラスブールのクリスマスの様子をご紹介いたします。世界遺産にもなっているストラスブールの旧市街、カテドラルの内部やおすすめのカフェやレストランもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。プティビズフランス、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画はアルザスのクリスマス動画の第3弾になりますので、他の2つの動画もぜひ概要欄からご覧ください。2泊3日で行ったフランス・アルザス地方のマルシェ・ドゥ・ノエルを巡る旅。1日目はストラスブールのマルシェ・ドゥ・ノエルとプティット・フランス。翌日はディズニー映画美女と野獣の舞台のモデルにもなったエギスハイム。そしてジブリ映画ハウルの動く城の舞台のモデルになったコルマールからストラスブールに戻ってきた2日目の夜。今回はこの2日目の夜から動画をスタート。今夜はこちらの可愛いレストランルティーフ・ブッションでいただきます。実は前日に来たら予約がいっぱいで入れなかったので、この日はちゃんと予約をしてきました。ちなみにお店の名前になっているティーフ・ブッションは栓抜きという意味です。店内はハートのモチーフが使われ、アルザスらしい温かい雰囲気の内装。夫が頼んだクリスマスの時期に限定で出るビール。私もクリスマスビールを味見。そしてもう一口。勧められるがままもう一口。一口のつもりが美味しかったので、結局何口も飲んでしまいました。C'est son fumé. Et puis ça c'était jus de porc et pommes de terre écrasées, comment il s'appelle? Ah purée. Oh, je suis hyper fatiguée là. いただきます。スープが垂れてしまったのはピュレにかけたかったわけではなく、お肉をアップでお見せしようとしてスプーンを傾けた時のアクシデントです。アルザスの郷土料理はベッコフもそうですが、ちょっとしょっぱめの煮込み料理が多いのも特徴です。とはいえ寒いのでこのしょっぱさがちょうどよく感じたりもします。このポテトピュレもドイツに近いという土地柄もあり美味しかったです。Prends du pain si tu veux. S'il te plaît. Il vient de la maison. 疲れでお砂糖やコーヒーを散乱させてしまいましたが、食後のエスプレッソカフェのデザインがアルザシアンで可愛かったです。12時近くになって、いるねーじゃ若干雪が降り始めました。明日はこちらのカテドラルの内部を見学します。今日は昨夜から雪が降っていて、一面雪景色になっています。で、雪宿りしてる人もいるぐらいですね。
今日はゆっくりストラスブールの街を回っていきたいと思います。まずは朝ごはん。こちらのクリスチャンで朝ごはんを食べます。バンショーのゲボフツトラミネールがありました。ゲボフツトラミネール。C'est intéressant, バンショー。クリスマスらしくパンディピスなどが並んでいます。クリスチャンはショコラティエでもあるので、チョコ系のケーキも種類が豊富。カテドラルの形をしたチョコレートがありました。Oui, je peux faire intérieur. Pourquoi je fais extérieur? と言いつつ、外から撮影を続けます。クリスマスシーズンはパティスリーの気合いの入れ方が違います。モンブラン。Je voulais ça. Ok. では今日はこのクリスチャンで朝ごはんを食べたいと思います。レッツゴー。入り口左側にサロンドテがあります。こちらがメニュー。最初はクリスマス限定メニューです。バンショーrouge, vin chaud de Geburtstag. Un thé de Noël. Tisane. Ah, tisane, pourquoi pas. Chocolat chaud épicé. Bonjour. Alors, est-ce que tu as des menus? Moi, du coup, je vais vous prendre un vin chaud, un rouge. Et du coup, je vais vous prendre aussi un croissant forêt. Et forêt, c'est... Ouais. Ah, il a l'air pas si mal noisé. Bah, sur forêt, banane qui petit. Ouais, d'accord. Donc je prends le chocolat chaud épicé, c'est pas comme d'habitude, c'est un peu plus épicé. D'accord, bah, pourquoi pas, je prends le chocolat chaud épice. Et puis un pain au chocolat et puis... Attends. Attendez, je regarde tranquillement le menu, donc est-ce que vous pouvez... Oui, merci. Ah, ok. Et il y a ça. Chocolat chaud création maison. クリスチャンは実は産地別のショコラショーが選べたりと種類が豊富なので迷ってしまいます。 Donc ça c'était...クリスマスの限定メニューはこの手紙風の素敵なメニューに書かれていました。いただきます。まずはクリスマス限定のスパイシーショコラショーから。パンは迷った結果、チョコチップブリオッシュにしました。C'est un peu difficile à sortir sur la neige. On est bien ici. Entièrement d'accord avec toi. ちなみにこの日の気温は氷点下でした。とはいえ雪の中マルシェ・ド・ノエルへ。こちらのクリスチャンで朝ごはんを食べました。C'était comment le petit déj? Intéressant avec un vin chaud et un petit croissant fourré aux amandes. C'était pas si mal. Vraiment délicieux. すぐ近くのトンプリヌフ広場へ。Joli bookmarker. Marque-page. Ah, savon.
À l'époque, il y avait le savon comme ça partout, partout au marché de Noël. C'est mignon. Ah, il y a le cathédrale. Elle semble la pièce maîtresse. Ah, c'est Maison Kamelsen. Ah, c'est marrant. Bonjour. オードビーやビール、ウイスキーが売っていました。お店の前では雪かきをする姿が。こちらは1858年からある老舗のお肉屋さん。1日目にケーキを買ったメゲル。C'est les boutiques de foie gras. フォアグラのお店。フォアグラはアルザス地方の名産品。C'est ta table jolie. Le version recette. 今日のメインはこちらのカテドラルの内部見学。天文時計を見るためのチケットを買いに来ました。カテドラルは時計を見たい人はここで側面ですね、カテドラルのでチケットを買って12時に入るんですけど、カテドラル自体は1時まで閉まってて1時から開くので、チケット買わずに無料で入りたい人は1時からカテドラルに入ることができるみたいです。Commençons maintenant à décrypter les indications visibles sur le buffet. Beginnen wir nun damit, die auf dem Gehäuse sichtbaren Parameter zu entschlüsseln. Il faut regarder où? Au troisième coup, l'ange à droite tournera son sablier. Am dritten Schlag trägt er Ange à gauche. sein Uhr. On cherche Le vieillard Ange à passera gauche, il est où? pistonnera les 12 coups de l'heure. Dann zieht der Kreis am Blut vorüber.こちらは1842年に作られたものだそうですが、1574年には最初の天文時計が作られていたそうです。時間だけでなく日にちや曜日、星座なども示すこの天文時計ですが、驚くべきことに当時からほとんど狂いもなく機能していたそうです。Regardez maintenant tout en haut. Les apôtres passent devant le Seigneur qui les bénit. Et au passage du 12e apôtre, le coq chante pour la 3e et dernière fois. Und mein Wohlstand ist zur 全部はお見せできないので一部ですが、ストラスブールにお越しの際はぜひこの天文時計の見学にいらしてください。からくり時計のショーの後はゆっくり見学することもできます。説明ビデオを見た後だと仕組みや見方が分かってより面白かったです。それではカテドラルを見ていきたいと思います。Ah oui, c'est le tapisserie de crèche. Ah, des pâtisseries. Ah, tapisserie, pardon. Tapisserie, comme un tapis. クリスマスモードになってます。クリスマスはね、ミニュイ0時にミサがあるんですよ。そしてこのバラのステンドグラス、そしてクリスマスなので
oui, c'est vrai, maintenant il est pas là. キリスト降誕の様子を表した模型クレッシュ。通常家庭などで飾られるクレッシュはキリスト生誕時の一場面のみを表すものが多いので、ここまで立派なものはなかなかお目にかかれません。Petit bisou France。メゾンカメルツェル、すごい有名なホテル兼レストランですね。beaucoup de célébrités qui vient。私たちは1階の席だということで階段を登っていきます。人気なためすでにほぼ満席。Bonjour, on est 2 personnes. 2 personnes au premier étage Oui, premier étage. Je pense qu'on vous a dit, ça doit être dans les étages supérieurs, parce que j'ai plus de table de 2. Un enfant. Donc on monte. Attends. Personne, deuxième, troisième. Juste à l'étage. Ok, ça. なんか1階が4人の席しかないということで、もう1回上がってくれと言われたので。Troisième étage au-dessus. Ah, encore. On avait dit deuxième. Oui, on avait dit deuxième. Ah, je sais pas, donc, si vous me dites... Attendez, je viens. Ouais. 結局この2階の席に落ち着きました。Bière de la 16. Ah bah, Kronenbourg. Ça, c'est bien. Oui, mais je sais pas. Donc, c'est foie gras. 雪で寒かったのでスープで温まります。 Ah, c'est chaud. C'est bon le foie gras? Hyper délicieux, trop bon. C'était myrtille? Non, un truc comme ça. Non, le confiture, c'est myrtille? Ouais. Oh. Mais hyper fort. Ah, qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé le Munster? Ah. 甘く炒めたトロトロの玉ねぎのキッシュのような一品。 C'est gros. En tout cas, je sais pas si c'est grand, mais c'est plus grand que la petite bouche. タルトオニオンは私の大好きなアルザス料理の一つで、ぜひアルザスに来たら味わっていただきたい一品。Ah, c'est craquant. C'est craquant et délicieux. C'était bon le Munster? Munster, on dit Munster ou Munster? Munster. En français, c'est Munster. ドイツ語的な発音とフランス語的な発音のどっちかわからなくなる夫と私。 Donc, finalement, c'était un peu costaud. Tu m'étonnes. Non, mais il était bon. メゾンカメルツェルといえば3種の魚のシュークルートが有名でとっても美味しいので食べたかったのですが、お腹いっぱいに。シュークルートといえば3種のお肉のシュークルートですが、1972年に当時のシェフによって作られた3種のお魚のシュークルート。今ではいろんなレストランでこのお魚のシュークルートがメニューに入っていますが、当時のアルザスではお魚に置き換えることに抵抗もあったそうです。お肉のシュークルートに比べて軽く食べれて美味しいです。 Petit bisou France. カテドラル前のマルシェ・ドゥ・ノエルで。Ah, c'est comment aujourd'hui? Comme aujourd'hui? Le neige. Ah oui, c'est ça.
Oh, regarde, il fait le bijou. Ah, bisous, petit bisou. Ah, il y a la neige sur le statue. C'est ça. Je crois que j'ai acheté une fois ici, c'était délicieux. カテドラルの横側、こちら。あ、サグリス。ちょっと足元が雪で滑るので、ゆっくり歩いていきます。あ、はい。あ、c'est Tu peux joli. me tenir si tu veux. Je crois que c'est nécessaire. Ouais. Tu veux faire le petit tour de manège? Oui, oui, je veux bien. Ah oui, bah en plus c'est à l'étage. そして私たちが行きたかったのはこの後ろ側から来ちゃいましたね。C'est derrière de chalet。クリスマスのお店。ドイツでよく見るチェーン店っていうのかな、お店なんですけど。C'était ta boutique favorite? Hein? Il y a le coup. Quête. Volfa. Ah, c'est hyper joli. Ouais. Cute. On avait vu ça la dernière fois. C'est joli. C'est joli celui-là. Oh, 139 euros. Ah, oh, hyper joli. Ça tourne peut-être celui-là. Ah, il y a la télé, ancienne télé. Télé old school. Ouais, ce que comme t'aimes bien. Hein. C'est pas faux. Télé old school. Ah, on va dire. Ah, c'est joli. Oh, hyper joli. Oh, c'est hyper joli, merci. Ah, c'est joli, tout est boulot. Ah, ça, c'est ce qu'on a acheté dernière fois. Ouais, c'est vrai. C'est pour coucher. Qu'est-ce que t'en penses si on met comme ça, milieu de table, Ah, pour le soir de Noël? par exemple? Petit bisou France. Il garde le vin, bouteille de vin. Bon, ça doit pas être une trop grosse bouteille, mais... Ouais. Ah, ça aussi, le robot, il garde la bouteille. C'est mignon. C'est un peu l'univers de... Comment il s'appelle Auteur, qui vient de Nantes. On avait visité Carousel de... Ah, Jules Verne. Ah, Jules Verne. Loan-Q です。この後ろにもマッシュドノエルがあるので、そちらに行ってみたいと思います。On fait comme petite mamie. これ坂が下ってるので、ゆっくり歩くんですけど、坂です。ここすごい素敵なオフォンドジャーダンっていう可愛くないですか？ここのマドレーヌがすごい可愛いんですよ。なかなかね入れなくて夏とかは可愛い。いやらねえし。ああ、c'est 100% côté Christmas. 100% côté Christmas. Hein. Ouais. En été, on peut prendre le thé ici. Ah, ici, pardon. Ah, attends. On rentre quand même. Tu veux rentrer? Ouais, pour se chauffer.
Je ne m'attendais pas à ça. Et puis alors, le mec est passionné de ce Ah, c'est génial de voir ça. Ouais. Il a vraiment l'air d'une créativité. Et en plus, la façon d'expliquer était extraordinaire. Ouais, c'est lui-même qui fait tout. Ah, alors. c'est génial. C'est impressionnant. Ouais. Ici, estomaqué. Ouais. Non, mais bon, on n'a pas la chance de prendre du thé ici, mais Ah bon, attends. déjà, impossible. c'est parfait. On avait l'explication avec le propriétaire. Oui, non, mais en plus, c'était une explication tellement poétique. Ouais. C'était génial. Et puis, j'ai acheté l'infusion. Ouais. Donc, Ah, il ça a sera l'air un bon hyper souvenir. sympa. Hein. Ouais, ce sera un bon souvenir. Bah, du coup, bon, mais c'est difficile à réserver déjà. Là, il est pris jusqu'en mars. Donc, si vous voulez y aller, bah, je vous vraiment recommande. Hein. C'est dingue. Ouais, mais c'était hyper bonne ambiance quand j'étais là. Ah oui? Ouais, c'était au printemps. Je sais pas, peut-être c'était en juin. Mais tu savais que c'était normalement 3 mois là-bas? Je savais pas que c'était 3 mois, mais on a essayé plusieurs fois, c'était pris. Bah, C'était avec tes parents? non, avec mes amis. D'accord. Ah non, c'était un ami. Donc, un ami a réservé quelques jours avant, je crois. Mais déjà, c'était il y a 9 ans, 10 ans. Donc, 9 ans peut-être, 8 ans à peu près. Ce qui est sympa avec la neige, c'est comme le temps n'est pas si clair. Ah oui, c'est clair. Illumination déjà commencé. というわけで、ロアン宮の後ろ側にあるマッシュドノエルに来ました。Il y a un sapin de Noël, bon, c'est petit. Ah, il sert avec le tonneau. Tu veux? Ah, c'est ça. そう、ここがお気に入りのビスキートリー、メゾンダルザシアンです。かわいい。で、パンデピースとかがあって、あ、すごい。マカロンリクビール。これはココナッツのパウダーを使ったマカロンです。すごい。Ouais, c'est carrément. Je sais pas ce qui a fait ça, mais c'est mignon.このシュタインのサロンドテに行こうと思ったんですけど、バーしか今はやってないということで、クリスチャンカテドラルの方にブティックの奥に、イヤラプラスあるので、Je préfère comme ça ou Oh, il disait, on ne sait pas. Vous avez choisi? Oui. Donc je prends le thé tisane. Un tisane. Il n'y a pas. Noël, non. C'est thé de Noël, mais tisane, je sais pas. D'accord. Vin chaud Gewürztraminer. Tisane, j'ai de la verveine séchée ou de la sérénité avec du gingembre. Ah, donc je prends celui-là. Sérénité? Voilà, avec gingembre. Avec gingembre. Celui avec le chien. Oh, quelle chaleur, je suis impressionné. Un respirateur. こちらが白ワインゲブルツトライメの晩鐘です。
C'est pas vraiment le côté traditionnel. J'ai l'impression que on termine un week-end de 3 jours au ski. À la fin, on est content de rentrer parce qu'on est fatigué. Petit bisou France! 数回にわたってお届けしたフランスアルザス地方のクリスマス動画いかがだったでしょうか。もしマルシェ・ド・ノエルに行ってみたいと思ってもらえたら、チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。ビズビズ。